ଲେଖିବ ଶରୀର କି କାର୍ଡ କ୍ଲାସ କାର୍ଡ କଣ या तळे सब विभिन्न शरीर रो गोटे पार्ट अछि शरीर जो अंग प्रत्यंग तमर हाथ कोडा कहलो अच्छा जा पचाइनी कहयो तो मुंड कोडा नाक कोडा तो दांत कई तम गोड़ कोडा हम जानि जो ताकू आबे इंग्लिश रो कहबा हैला मुंड को इंग्लिश रो कोन कहै जाय हेड अच्छा हाथ को साइड हाथ कौन बनती हाथ कौन बनती हेड अच्छा किछि जानि छ आ किछि जानना ताको हम जानिबा कहबे त माने सब मान रखियो हैला हां समस्त मान रखियो अच्छा एरा कोन हां फुट माने कोन पाद हैला माने रखिबो फुट माने पाद एरा कोन हेड हुए हार्ट माने कोन हृदय श्वास अछि त हृदय अछि त हां हृदय अछि मनुष्य कोन अछि बोली ताबरे एरा कोन हेड माने मुंड कोन इंग्लिश में कोन बोले हेड माने मुंड माने रखियो हैला अच्छा एरा कोन आखि इंग्लिश रो कोन बोलती आई माने आखि हैला माने रखिबो या पे आसीबा तापर एटा कोन माउथ पाटी इंग्लिश रो कोन बोलती माउथ हैला ओसे पाटी अछि तो हां पाटी नहीं हां पाटी अछि आ माउथ माने पाटी माने रखिबो एते आले एटा कोन एटा कोन जीव अछि काई देखिलो जीव समस्या अछि ना अछि जीव को जैसे कोन बाजे तम माने जीव एते अछि तो तम होला जीव होला एटा कोन नाक एटा कोन नाक बोले कोन बाजे नाक द्वारा कोन करती विश्वास जीवन बची रहे तेणु करी नाकटा निहती जो पंच इंद्रिय हमर अछंती कोन आखि कान नाक आउ चर्म आउ पाटी आउ कान तार भितरु मेन सब ता भितर ये भी गुटे मुख्य बुझि पाइला नाकर भी गुटे मुख्य भूमिका रही हैला नाक नोज माने कोन जानले नाक अच्छा एटा कोन हाथ एटा कोन बाबुली इंग्लिश रो कोन बोलती पाम पड़बो सेटा प्लान रे कोन पड़बो पाम माने पापुली गई देखिला हम केरा पापुली अछि ने एटा पापुली हैला पापुली कोन पाम अच्छा एटा कोन चेस्ट माने छाती हैला चेस्ट ला छाती हैला एटा कोन योर माने कान भाई केतला कान करो दीना कान भाई हां मुड़ी की मारिया को कान धरि की सुविधा होय नै की हां बगल एटा कोन फिंगर माने आंगुली काई केतना आंगुली तमरो ये 5 अच्छा हम तुमको सब आंगुली ना कहिथिनी कहले देखी मु जाहा पछारी एटा की आंगुली बुढ़ा आंगुली जा पछारी एटा की आंगुली देसी आंगुली एटा की आंगुली मछी आंगुली एटा की आंगुली नद आंगुली एटा कोन आसे तर्जमा आंगुली एटा कोन कान्या आंगुली बा पानी संगुली वेरी गुड समस्त माने रखि जा होला एटा कोन ब्रेन भाई ब्रेन माने कोन मस्तिष्क हैला एटा जोटा कि मेन पार्ट जो देही मानव ही जाउची मनुष्य बंचुची की ना एटा हैला मेन पार्ट हैला ब्रेन हैला मस्तिष्क देखिछ तो एटा कोन थाई
ନରତି ଅଛ ଘରେ ପେଟ ଭରି ଖାଇଛ ଆଉ ବେଲି ମାନେ କଣ ପେଟ ମନେ ରହିଲା ବେଲି ମାନେ ପେଟ ଏବେ ଏଇଟା କଣ କିଡନୀ କିଡନୀ କୋଠି ଅଛି ଏଇ ସାଇଡ ରେ ଅଛି ହେଲା ଗୋଟେ କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କଣ ହେଇଯିବ ଜମେ ଯୋଉ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଯୋଉ ବଡି କଥା ସବୁ ଟାଣିବ ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କଣ ହେଇଯାଏ ଧୂଆଁ ହେଲା ପରେ ମଣିଷ କରିଯାଏ ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଲା କିଡନୀ ଯାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା କଣ ବୃକ୍କ ମନେ ରହିଲା କିଡନୀ ର ଓଡ଼ିଆ କଣ ବୃକ୍କ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ lungs ମାନେ ଫୁସଫୁସ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି ତ ପବନଟା ଯାଏ ଭିତରଟା କଣ ଯାଏ ଫୁଲିଯାଏ ଫେର ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେଟା କଣ ହେଇଯାଏ କମିଯାଏ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଏ ଏଇଟା ହେଲା ଲଙ୍ଗ ଫୁସଫୁସ ହେଲା ଇଏ ବି ବହୁତ ଭିତରେ ଆମର କଣ କରିଥାଏ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାପରେ ଏଇଟା କଣ ନି ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଅଛି ଏଟା କଣ ଏଟା କଣ ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ଏଟା କଣ ଅନ୍ତର ଏହାର ଇଂଲିଶ କଣ ଇନଷ୍ଟାଇନ ମାନେ କଣ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ଏଇ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଯାଉଛି ହଜମ ହେଇକି ତାପରେ ମଳ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଣ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ଏଇଟା ବସୁଛି ଏମିତି ଏଇଟା ଦେଇକି ଏଇଟା ସବୁ କଣ ବାହାରି ଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ନଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଖାଆନ୍ତ ପଶିକି ରହୁଥିଲା ସିନା ବାହାରିଲେ ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ପୁରା ହବ ହେଲା ତେଣୁକରି ଅନ୍ତର୍ନାଳୀଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଏଇଟା କଣ ମକ୍ସଲ ମାନେ କଣ ମସଲ ମାନେ ମାଂସପେଶୀ ହେଲା ମାଂସପେଶୀ ମାନେ ଆମର ହାଡ଼ ଅଛି ତା ଉପରେ ହାଡ଼ ଯଦି ରନ୍ଧା ଯୋଉଠି ବାଜିଯାନ୍ତା ହୋଇଯାନ୍ତା ତେଣୁକରି ତାକୁ ଯୋଉ ଆବରଣ ଅଛି ଯୋଉ ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ସେଟା ହେଲା କଣ ମସଲ ମାନେ ମାଂସପେଶୀ ଏଇଟା କଣ ଟିଥ୍ ମାନେ ଦାନ୍ତକୁ ଇଂଲିଶର ଟିଥ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଦାନ୍ତ କେତେଟା ଆମର 36ଟା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ 32ଟା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନ୍ତଟା ପୁରା ପ୍ରାୟତଃ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଦାନ୍ତ ଉଠୁ ନୁହେଁ କି କଳଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆକୁ ଉଠୁଛି ନା ତେଣୁକରି ଦାନ୍ତଟା 32ଟା ଥାଏ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି ସେଟା କଣ ଇଂଲିଶ କଣ ସ୍କେଲିଟନ କଣ ମଣିଷ ଶରୀର ଯଦି ସବୁ ମାଂସକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ମଣିଷ କୋଉଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖାଯିବ ତମର ବି ଦେଖିବ ଗଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ହାଡ଼ ସବୁ ମାଂସ ସବୁ ଗଲା ପରେ ତମେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ମାଂସଟା ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ସବୁ ପୁରା ଭରପୁର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମାଂସ ସବୁ ପଳେଇଯିବ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ପୁରା ସ୍କେଲିଟନ ତମକୁ ବି ଦେଖିଲେ ତମ ମା ବାପା ଘର ଲୋକ ବି ଡରିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁକରି ସମାନ ରଖିଲା ଆଚ୍ଛା ହେଡ୍ ମାନେ କଣ ମାଉଥ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଥାଇ ମାନେ ଜଙ୍ଘ ଫିଙ୍ଗର